बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको फॉरेन वॉच के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। और आज का जो टॉपिक है उसके हिसाब से हमें देखना ये चाहिए, हम देखना चाहेंगे निज़ाम कैसे चलाया जाता है, अस्पतालों का, इदारों का, उसके पीछे कौन से अंसर हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना है। टीम वर्क, फ़र्दों का टीम वर्क जो उसमें काम कर रहे हैं। काम कौन कर रहे हैं? डॉक्टर्स कर रहे हैं, फार्मासिस्ट कर रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ कर रहा है। अगर हर फर्द अपने दायरे कार में रहकर काम करे और सही तरीके से उसको मैनेज करे तो कोई वजह नहीं कि ये इंस्टीट्यूशन, इदारा या अस्पताल कामयाब नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। हम बात करते हैं अस्पतालों की, और जैसा कि आपने मौजूद देखा, सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल, यहाँ पर किस तरह से काम होता चला आ रहा है और क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें हम अभी भी पीछे हैं। उसके अलावा देखा ये भी जाता है कि डॉक्टर आमतौर से दवा प्रिस्क्राइब करता है, तशख़ीस करता है, और फार्मासिस्ट दवा को डिस्पेंस करता है। डिस्पेंस के साथ साथ उसको ये दवाएं भी रुशनास करानी होती हैं जो कि सही अमल कर सकें। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारी पब्लिक क्या चाह रही है, हमसे क्या सुनना चाह रही है आज के प्रोग्राम में। ख़ास तौर से आज वो ये मालूम करना चाहते हैं कि ये जो अस्पताल सरकारी हैं और जो प्राइवेट अस्पताल में इतना फ़र्क क्यों है। दवाओं में फ़र्क है, उसकी क्वालिटी में फ़र्क है, उसकी तशख़ीस में फ़र्क है, उसके काम में फ़र्क है, और क्या वो काम जल्दी हो जाते हैं अगर वो चाहें जाएं और जाके दिखाएं डॉक्टर को, या दवा सही मिल जाती है। यही सारे सवालात आपके जहनों में भी होंगे और हम आज अपने मेहमानों से पूछेंगे। मैं तारुफ़ कराता हूँ अपने मेहमान ग्रामी का जो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आज मेरे सीधे हाथ पे मोहम्मद बिलाल मकबूल साहब बैठे हुए हैं। ये हेड ऑफ़ फार्मेसी सर्विसेज हैं लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम में और हम आपके मशवरों से मुस्तफ़ीद। मेरे दूसरी साइड पे मोहम्मद रियाज भट्टी साहब बैठे हुए हैं और ये एक सरकारी अस्पताल में फार्मेसी हेड सर्विसेज हैं और जिना पोस्ट ग्रेजुएट में बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और जैसा कि आपको पता है कि हम यही मालूम करना चाहेंगे और लोग भी मालूम करना चाहेंगे कि अस्पतालों में काम तो हो रहा है, क्या तरक्की की कोई गुंजाइश अभी भी है, या हम एक लाइन पे पहुंच चुके हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप ये बताइए कि फार्मासिस्ट का जो रोल है वो तो सबको पता है और बहुत प्रोग्राम हम कर चुके हैं कि किस तरीके से फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं, लेकिन देखा ये गया है कि फार्मासिस्ट की जो तादाद है प्राइवेट में ज़्यादा है और सरकारी अस्पतालों में कम है। आप क्या समझते हैं? शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़े अच्छे मौजू पे आज बुलाया। यहाँ पे सरकारी अस्पतालों में जो फार्मासिस्ट हैं न होने के बराबर हैं। अगर आप सूबा सिंध में देखें, पूरे सूबा सिंध में इस वक्त 30 के करीब फार्मासिस्ट हैं, जबकि बिस्तर की तादाद जो है वो हज़ारों में है। तो इतने 30 फार्मासिस्ट इन सारे हॉस्पिटल्स को कैसे डील करते हैं? ये लम्हा फ़िक्रिया है कि फार्मेसी के शोबे को कैसे तरक्की दी जाए। जबकि ये 1984 में ये इंट्रोड्यूस हुए थे और फेडरल लेवल पे 1989 में इंट्रोड्यूस हुई है फार्मेसी जी। फेडरल लेवल पे जो हम इससे पहले वफाक के हिस्सा थे, अब हम सिंध गवर्नमेंट में आ गए हैं जी। सिर्फ 6 फार्मासिस्ट की पोस्ट हैं जनाब पोस्ट पे मेडिकल सेंटर में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में एक है जी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में एक। ये स्टेटिस्टिक्स आपके पास ऑथेंटिक हैं जो आप बिल्कुल बता रहे बिल्कुल हैं? जी। ये सैंक्शन पोस्ट हैं जी। जो इस वक्त ये फेडरल लेवल पे जी। जो तीनों हॉस्पिटल अब सिंध गवर्नमेंट में आ गए। इसके अलावा जो सिंध गवर्नमेंट में 30 हॉस्पिटल 30 फार्मासिस्ट की पोस्ट हैं सिर्फ। अच्छा, अब ये पोस्टें हैं, ठीक है, होनी चाहिए फिल और नहीं है फिल, कितनी तादाद में होनी चाहिए और क्या पॉपुलेशन के तनासब से है कि उसको और बढ़ाया जा सके? क्या समझते हैं आप? बिल्कुल नहीं है। इसलिए क्यों नहीं है? कि फार्मेसी एक पूरी प्रोफेशन है, पूरी एक प्रोफेशन है फार्मेसी। उसमें ये नहीं कि फार्मासिस्ट आपने वहाँ पे जस्ट फॉर डिस्पेंसिंग के लिए आ गया है।
اس کے ساتھ اور بھی 7 شعبے ہیں اسپیشلائزیشنس ہیں فارمیسی کی، ان سارے شعبوں میں فارماسسٹ ہونا چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے بتایا بھٹی صاحب نے کہ فارماسسٹ کا جو رول ہے پرائیویٹ میں اس کی تعداد کے حساب سے صحیح ہے؟ ظفر صاحب پہلے تو شکریہ کہ آپ نے دوبارہ مجھے مدعو کیا اس پروگرام پہ۔ جہاں تک بات بنتی ہے کہ پرائیویٹ ہاسپٹلس کے اندر فارماسسٹ کتنے ہوں گے یا گورنمنٹ ہاسپٹلس میں کتنے ہوں گے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا 2 ہی پیرامیٹرز ہیں۔ ایک پیرامیٹر ہے کہ WHO گائیڈ لائنس کیا ہے، جی ٹھیک ہے جی، جس کو پوری دنیا مانتی ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں جہاں پہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیلتھ سروسز ہیں، وہاں پہ فارماسسٹ کا کیا رول ہے۔ WHO کہتی ہے کہ ہر 50 بستر کے اوپر ہر شفٹ میں ایک فارماسسٹ ہونا چاہیے، اور منسٹری آف ہیلتھ جو کہ اب DRA بن گیا ہے وہ اس کو انڈورس کرتی ہے۔ جی انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اندر لاز تو ہیں لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ اچھا، اگر ہم یہ ابھی آپ نے بات کی تھی پاپولیشن کے حساب سے ایک فارماسسٹ ہے، 2 ہیں یا کیا ہے، جی کینیڈا کے اندر 1250 فارماسسٹ کے اوپر لوگوں کے اوپر ایک فارماسسٹ ہے۔ جی اسی لحاظ سے اگر ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں، امریکہ میں تقریباً 3000 ہے یا 3500 ہے، پاکستان جیسے ملک کے اندر ہمارے پاس جو فارماسسٹ کی جو تعداد ہے پر پاپولیشن وہ ہے تقریباً 12500، شاید اس سے بھی زیادہ۔ تو آئی تھنک یہ بڑا المیہ ہے کہ فارماسسٹ پوری دنیا میں، اگر آپ پاکستان سے باہر جاتے ہیں، مڈل ایسٹ میں جاتے ہیں، انڈیا میں جاتے ہیں، وہاں کا ریشو بھی بہت اچھا ہے، بہت ہائی ہے، بہت ہائی ہے۔ آپ دوائی خرید نہیں سکتے، دوائی بیچ نہیں سکتے، دوائی رکھ نہیں سکتے بغیر فارماسسٹ کے ہوئے۔ جبکہ ہمارے یہاں آپ دیکھ لیجیے، بھٹی صاحب نے کہا ہے کہ جنا ہسپتال کے اندر کل 6 فارماسسٹ ہیں۔ آئی تھنک 1250 بھٹی صاحب اتنا لوڈ لے لیتے ہیں آپ، اتنا کام جو لوڈ کام کا، کیونکہ دیکھا گیا سرکاری اسپتالوں میں تو لوڈ آف ورک بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، اور آپ اتنا اس کو مینیج کر سکتے ہیں؟ ہم کوشش پوری کرتے ہیں کہ جتنے ہمیں ہیں فارماسسٹ کوشش کرتے ہیں کہ پورے ہاسپٹل ڈسپینسنگ میں آپ کو صحیح رکھنا پڑے گا، آپ کو اس میں سروسز، کلینکل سروسز ہیں، ہاسپٹل سروسز ہیں، کاؤنسلنگ آف دا پیشنٹس، اس میں کیا سمجھتے ہیں آپ کہ آپ کو کور کر سکتے ہیں 4 فارماسسٹ کے ساتھ؟ اس میں بہت کم جو باقی سروسز پہ عمل ہو رہا ہے، صرف ڈسپینسنگ اور جو اس پہ تو یہ کلریکل، ایک تو کلریکل ورک ہو گیا۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ تو ایک دیکھیں بیسیکلی دیکھیں ابھی تک جب فارماسسٹ کو استعمال کیا جا رہا ہے یا وہاں پہ کیا جا رہا ہے کہ دوائی آئی اور ایک اسٹیمپ پیپر رکھا ہے خاص گورنمنٹ کا ہاسپٹل کے اندر، اور وہ دوائی کو اس کو رکھ کے اس نے ڈسپینس کر دی۔ فارمیسی کاؤنسل جو سندھ گورنمنٹ کی ہے، اس کے اندر 2009 میں جو ایک منٹس ہوئے ہیں اور رول پاس ہوا ہے مارچ 9 2009 کے اندر، اس میں فارمیسی کا بیسک اسٹرکچر فار اینی آف دا انسٹیٹیوشنس کے لیے ہسپتال کے اندر وہ کیا ہے کہ ہر میں تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں۔ دا فارمیسی کاؤنسل ڈیلیبریٹڈ اپون دا ارجنٹ نیڈ آف فالوئنگ منیمم انفراسٹرکچر آف پروفیشنل فارمیسی سروسز۔ یہ کون کون سے ہیں؟ منیمم 10 ہونے چاہیے۔ ایک ان پیشنٹ فارمیسی سروسز، دوسرا آؤٹ پیشنٹ جو ریٹیل ہوتا ہے، تیسرا آنکالوجی فارمیسی سروسز، چوتھا سپلائی چین جس میں پروکیورمنٹ، انوینٹوری اینڈ ڈسٹریبیوشن ہے، کمپاؤنڈنگ فارمیسی سروسز، پھر اس کے علاوہ فارمیسی ایڈمنسٹریشن اینڈ نیو سسٹم ڈیولپمنٹ، پھر ڈرگ انفارمیشن اینڈ پوائزن سینٹر ہوگا، پھر پوائنٹ آف کیئر فارمیسی، کلینکل فارمیسی سروسز ہے، ٹریننگ ڈپارٹمنٹ ہے، اور کوالٹی ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ یہ آپ جو بات بتا رہے ہیں یہ ایک آئیڈیل ہاسپٹل کی ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ آئیڈیل نہیں ہے، یہ لیگل ریکوائرمنٹ ہے، فارمیسی کاؤنسل نے اس کو اپروو کیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ اگر ان کے پاس ہے، پریزیڈنٹ کے سائن کیے ہوئے ہیں، فارمیسی کاؤنسل کے جو پریزیڈنٹ نے سائن کیے ہوئے ہیں، لیکن اس کی ایگزیکیوشن نہیں کی ہے۔ کیوں؟ جب ہم ایگزیکیوشن کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ اور فارمیسسٹ کو لینا پڑتا ہے، بجٹ لینا پڑتا ہے، اور پھر کیا ہے ایک ہمارا کلچر ڈیولپ ہوا ہے۔ ایک شخص جو ایک کام کر رہا ہے وہ سمجھ رہے وہ اس کی اتھارٹی ہے، وہ دوسری پروفیشنلز کو انٹرفیئر کرنے نہیں دیتا۔ خاص کر گورنمنٹ کی میں جب بات کرتا ہوں، پرائیویٹ کی بات نہیں کرتا، پرائیویٹ میں بہتر ہے، بہت بہتر ہے، وہاں پہ ریگارڈ کیا جاتا ہے چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ سیفٹی از دیئر پرائم کنسرن۔ اور اسی وجہ سے جو فارماسسٹ ہے جب گریجویٹ ہو کے نکلتا ہے تو وہ کیا چاہتا ہے کہ اس کو جاب کہاں ملے، پرائیویٹ میں یا سرکاری؟ دیکھیں وہ اوبویس سی بات ہے، پروفیشنل وہ چاہے گا کہ مجھے ایک پرائیویٹ ادارے میں جاب مل جائے تاکہ وہ اپنے آپ گروم کر سکے، پروفیشنلی سرو کر سکے کمیونٹی کو۔ ایک گورنمنٹ میں کیا ہوتا ہے، ابھی میں لاسٹ ٹائم میں بتا رہا تھا کہ ہمارے سندھ گورنمنٹ کے اندر 300 صحیح کہہ رہے ہیں جو آپ سن رہے ہیں،
इसी की ये जो सही कह रहे हैं आप, इसको नहीं, endorse मैं करते हैं? नहीं, थोड़ी सी इसमें एडिशन दूंगा। जो बिलाल साहब ने पैरामीटर बताए हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हुकूमत के पास एक कानूनी कवायद हैं, वो इसमें आड़े आते हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट फार्म से अपॉइंट कर नहीं सकते जब तक कि कमीशन के थ्रू ये आते हैं गजटेड पोस्टेड। फिर इनके पीछे एक बजट होता है। आप प्राइवेट में तो कहीं से भी फार्म हायर कर लेते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जो है फार्म से इस तरह हायर नहीं। लेकिन बस कहीं तो हमने ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम अपनी सर्विसेज को किस तरह से ठीक इस करेंगे। वक्त भी 100 से ज़्यादा फार्म सेट की पोस्टें सैंक्शन हो चुकी हैं हुकूमत चुकी हैं। सिंध की तरफ से, जी। इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। अगर वो इम्प्लीमेंट हो तो हमारे सरकारी उस शोबे में फार्मासिस्ट आ जाएं। जी। अब वो क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा उन्हें मालूम है। अगर जाहिर 120 बात है कोई इसमें जबकि- एक अंडरलाइन एरिया है जिसमें लोग आने नहीं दे रहे हैं। जी। अच्छा, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसला 300 फार्मासिस्ट के लिए कहा गया था। अगर हर एक हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट उस लिहाज से आ जाएं जो जिस तरह बिस्तर हैं तो बेहतर हो जाए, मगर क्यों नहीं आ रहे ये हुकूमत वक्त बता सकती है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि बहुत फ़र्क है, बहुत चीज़ों में फ़र्क है और बहुत कुछ करना है अभी। और ये भी देखा गया है कि जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है जब प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करता है तो वो पकड़ता है गलतियाँ और बात करता है, डिस्कस करता है जाके डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन को ठीक करने के लिए। लेकिन सरकारी अस्पतालों में क्या यही फार्मासिस्ट जब काम करता है तो वही काम करता है जो प्राइवेट में करता है? मैं ये सवाल करूँगा भट्टी साहब से, और हमारे साथ रहिएगा। एक छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं।